Bonjour mes amis, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Ensemble vers la réussite. À l'écrit et à l'oral, on a besoin de plusieurs types de phrases. Du coup, aujourd'hui, on va voir les 4 types de phrases en français. On commence notre leçon par la phrase déclarative. C'est la phrase qui nous donne une information ou bien un fait précis. Il se termine par un point et je la considère comme une phrase ordinaire qu'on utilise souvent à l'oral et à l'écrit. La phrase déclarative هي الجملة الإخبارية. دونك الجملة اللي كتخبرنا بواحد الحدث معين ولا خبر معين وكتنتهي بنقطة في الأخير. وهي لا phrase اللي كنلقاوها غالبا في اللغة، أما في l'oral ولا في l'écrit. بحال ديما نعطيكم دي زيكزامبل pour comprendre mieux ou bien باش تفهموا اكثر هاد الجمله الاخباريه. غادي نعطيكم دي زيكزامبل دي phrases. La première phrase, la fille mange la pomme. L'examen sera à la fin de ce mois. La maman regarde son film préféré. Donc, il a لاحظنا هاد الجمل بثلاثه هما جمل إخبارية, des phrases déclaratives qui commencent par des majuscules et se terminent par un point. Le deuxième type des phrases, c'est la phrase impérative ou bien la phrase injonctive. الجملة الأمرية. Donc, نشوفوا la définition ديالها, de la phrase impérative. Il exprime un ordre, un souhait ou bien un conseil. يعني هذه الجملة الأمرية كتعبر على أمر, رغبة أو نصيحة. Il se termine par un point ou bien un point d'exclamation. Donc تنتهي بنقطة أو علامة تعجب. كيف ما تعودنا ناخدو des phrases. Sois sage, la première phrase. Sortez vos cahiers, la deuxième phrase. Et la troisième, fais attention. Donc, il a لاحظنا مزيان هاد les 3 phrases. أما كتنتهي بان point ou bien un point d'exclamation. والملاحظة الثانية وملاحظة مهمة هي أن الجمل بثلاثة ما عندهمش un sujet, ما كانش الفاعل. للإشارة كيف ما شفنا قبل أن لي فراز ديكلاراتيف كينتهيو بان بوين, نقطة. وبالنسبة لي فراز امبيراتيف كنقدروا نلقاو ان بوين على فان, كنقدروا نلقاو دي فراز افيك دي بوين على فان. دونك بزاف التلاميذ كيخلطوا ما بين لي فراز ديكلاراتيف ولي فراز امبيراتيف. دونك النصيحة اللي نقدر نعطي للتلاميذ للتفرقة ما بين هاد لي دو فراز ما نشوفوش غير لو بوين اللي كتكون في الاخر, نشوفوا حتى لو سوجي. إلا كان لو سوجي سي اون فراز ديكلاراتيف, إلا ما كانش لو سوجي سي اون فراز امبيراتيف. غادي نمشيو نشوفوا دابا لو troisième type de phrase, c'est la phrase interrogative ou bien الجملة الاستفهامية. La définition. Donc la phrase interrogative ou bien الجملة الاستفهامية, il nous permet de poser une question. Donc كتمكننا من طرح سؤال. Et elle se termine par un point d'interrogation. نعطي بعض الأمثلة بالنسبة للجملة الاستفهامية ou bien la phrase interrogative. أول جملة, as-tu choisi tes vêtements? La deuxième, où as-tu acheté ce pantalon? La troisième, est-ce que tu as mangé ton déjeuner? لاحظنا الجمل بثلاثة ou bien الجمل الأولى والثانية عندنا l'inversion de sujet. donc يعني وضع الفاعل بعد الفعل, مثل as-tu. وفي الجملة الأخيرة ما عندناش inversion de sujet ولكن عندنا est-ce que. donc طرحنا السؤال ب est-ce que. واخيرا بقى لنا لو dernier type de phrase,
هو la phrase exclamative وهي الجملة التعجبية. غنشوفوا أولا la définition bien التعريف ديالها. Il nous permet d'exprimer un sentiment ou bien une émotion comme la joie, la surprise ou bien la colère. Et elle se termine par un point d'exclamation. يعني هاد النوع من الجمل كيمكننا من التعبير عن إحساس أو عن شعور مثل فرح، مفاجأة أو غضب. غادي ناخدو بعض الأمثلة. Que ce tableau est beau. Que cette dame est jolie. Comme tu es charmant. غادي نختم الفيديو ديالي بواحد لا remarque bien ملاحظة. Attention à ne pas confondre les types de phrases et les formes de phrases. On n'a vu que les types de phrases, mais on n'a pas encore vu les formes de phrases. Donc il y a deux formes, la forme affirmative et la forme négative. انتهى الدرس ديال اليوم. إلا كان شي غومارك خلوها ليا في لي كومونتير. غادي يكون الدرس الماجي في على لي فورم دونك لي فورم دي فراز ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق والنجاح في الدراسة ديالكم. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo.